may ngaga sa tanan. May isa ko gali ka announcement pasintisado ka mo. Ika. Na? Interesado ka mo, may isa ka hiring sa sininga place kasi interesado ka mo. Namin siya. Actually, ang Quadrinidis is UNESCO Heritage Site. Ambot kung sino interesado magkadto sa sininga place, no? Actually, very famous din siya nga place, no? Kung bangod ka ini nga place, amo ini ang lugar sa Ukraine, no? Basta gusto ka mo magkadto dito. Siling sa Bible dira, there is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. Kita nga mga Kristohanon, many times, nalipat kita that we are in the battle. Many times, nalipat kita that we have an enemy that 24/7 is out there to destroy us. Kung kaisa gani kita no nga mga ginikanan, dumaano kita ang bata, no, ang bata ng maglakad sa school, no, base may amuni, no, but we know nga may ara dira nga gusto maguba sa bata mo, no. May ara dira gusto gid maguba sa kabuhi mo. May ara dira gusto mag-discourage sa imo. And we know who he is. And that is the devil. And that is why sa sininga aga, no, sa bugay sang Ginoo, no, there is, as we continue our study in the book of Ephesians, si Apostle Paul nag-remind sa aton, and we will read this together, Ephesians chapter 6, verses 10 to 12. Let's read this together. Ready, begin. Finally, be strong in the Lord and in the strength of his might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Mag-pray kita na, Father, please speak to us this morning. I-pray kami sa imo, dear Holy Spirit, because if there's one thing nga wala na namian nga wali ang yawa, amo ini. And that is why, Father, kabay pang ang kada sa isa sa amon sa sining aga will really focus on your word and take this seriously because the battle is raging. Kung hindi kami Ginoo mangin careful, makibot na lang kami. Nga wala na kami gana mag-alagad sa imo. Wala na kami gana magsunod sa imo. Oh Father, speak to us, dear Holy Spirit. Fill us. Convict us. In Jesus' name. Amen. Amen. Of course, Ephesians chapter 4 verse 1, this is in response sa ginhambal sa Ginoo sa aton. Sa iamin, sa ginubra sa Ginoo sa aton from eternity past kag until eternity future, that we should walk in a manner worthy of his calling. Kung ginhatag sa Ginoo ang iya nga kabuhi sa imo, dapat kita man ihatag man naton ang aton kabuhi sa iya. No, kung gina-bless niya kita, dapat i-bless naman siya ang iya hilikoton kag ang iya mga kabataan. Kag isa ka way of doing it that we should be imitators of God. Sundo naton kung sino ang Ginoo bangod anak kita niya. Kag siling niya, we should also submit to one another out of reverence for Christ. Kag makita ina siya sa aton nga relationship, no? So kabay pang better na kita daw better na kamo nga husband and wife, no? Parent and children, or tita and tito na apply nyo na. Kag relationship between masters and servant. Ambot, kamusta kamo sa inyong workplace? Very good na kamo. May iban sa inyo nagambal nga baw na
na igo gid ko, baw kada subong giho ko sa trabaho duga kadumduman ko ginapanghambal mo, pero nami gid nga mangin lifestyle naton ina, no? So as we said, kung na-notice naton in our relationship with as couples, aton relationship as parent and children, masters and servant, because we're doing it out of reverence to the Lord. It's not because nga boss ang ang tatay, or boss ang ginikanan, o kung boss ang boss, but because ang Ginoo amo ang boss. No? So that is why sa pila ka Sundays, no, isulit-suliton ko ini, ambot kamusta ang inyong family care group, no? Very important ni siya. I hope kung wala pa ninyo na practice, kay wala ka mo, kung hindi ka mo kabalo, you can talk to one of the staff so that we can guide you. Ang aim sa family care group, bangod gapati kita nga may 5 faith catalyst. No, amo ni ang 5 ka areas where posibly ang isa ka tawo magbalik, magtubo sa Ginoo. No, kung kaisa gatubo ang tawo, bangod nga na-learn niya sa mga preachings or sa mga teachings sa Sunday school, amo ng corporate learnings, so on Christian disciplines, no, nagbalik siya sa Ginoo, kay nakabasa siya sang verse, sang passage, kay nagbasa siya sang Bible. Christian community service, nagtutob siya sa church, kay nag-interest siya sa choir, nag-volunteer siya panghatag kape, nag-volunteer siya drive. Ano pa gid? Christian influence, no? Nagtutom siya sa Ginoo kay may na-meet siya nga isa ka Kristohanon nga nagtudlo sa iya sa Ginoo. And then challenging circumstance. So nagpalapit siya sa Ginoo kay nang nagmasakit siya, no? Kung may aksidente o kung may bagyo, no? So gingamit sang Ginoo to remind him sa pagpalapit sa Ginoo. Kag dito sa aton family care group, may mga evaluation, may mga kamustahan question kita dira. Ang ina nga mga kamustahan question, very, very important kidina, because that's a way ma-check nimo kung ang aton mga kabataan gaka-expose ta, no? Ginabutang naton sila sa sitwasyon nga ma-realize nila ang kaimportante sa pag-alagad sa Ginoo. So, dra mo mabalaan kung ang bata mo, sino ang iyang mga upod, sino mag-influence sa iya, no? Dra mo makita kung ang bata mo, gapamati man gid diri sa Bible, sa preaching, no? Huwag pabati man siya sa Sunday school, dra mo makita kung ang bata mo, excited man siya magkadto diri, no? Pila sa inyo gipabangkot yung kagabi inyo bata or kahapon excited man kamo magpasimbahan, mayari diri. Anong sabat nila? Anong sabat? Excited pa man sila. As much as possible, no, we said that sa aton nga care group, kung hindi gani amo ang sabat ng bata mo, hindi lang pagkigi, no? Kay pila ka adlaw ni na sila mag-open, no? Pagkatapos na lang suyahon mo nga amo na siyang upod niya, no? Hindi yung pagsuyai, wala ka gana, Sunday na, way ka gana magsimba, naano ka man yaman, bata ka guro sa kwan, no? Hindi mo magamon sila kaysa ulihi. Hindi na sila mag-open sa inyong nga care group, no? So kung luga struggle gid siya, sige lang pakamuyuan, kadto lang, no? Kag buligay lang kita. No? So these are very, very important things. And sa mga singles, pwede nyo man ini, kay applicable man ini sa inyo tanan. So kung wala ka mo kabataan, or maybe makamit ka mo ya singles and talk about this catalyst, or video call, or suryahan na lang ka mo. No? Kumaring Hope, kamusta ka? O makamustahan lang ta. Teka pa mati ka man to kay Kwan? Kay Pastor Errol, anong take away mo, no? Mayo ka pa gani, may natunan ka or no? So all of this, again, sulit-suliton ko ni, because hindi kita magtubo sa Ginoo. If we will not seriously obey, especially and intentionally
point everyone, no, and make ourselves accountable to grow in the grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Anyway, nag-promise man ang Ginoo that it is God who works in you, both to will and to work for His good pleasure. Okay. Ko last time ay nag-share, no? Singa daw ka-awkward man, pero na dito yung nabalaan ng mga bata, ng elementary, may kuwan ako no sila, may group na sila. Oo. Kag may barkada na sila, kag may ginban na sila ng mga tao sa ila group. Imagine mga bata, mag-inamo na, no? So make it as much as possible. Again, very, very open and where everyone can freely say and be honest with their relationship with God. Okay? Pero, amo nang ato pamangkot galing, amo ni why is it that we fail to do this? O kabalo man kita nga importante ang pagbasa sa Bible, kabalo man kita importante nga magsimba kita, importante nga unahon ta ang Ginoo, seek first the kingdom of God. Pero nga hindi naton mahimo. Kabalo man kita nga mas importante sa aton mga kabataan nga magtubo sila sa Ginoo more than sa bisan hindi pa sila mag-honor gid, bisan hindi pa sila magmanggaranon, basta tutob lang sila sa Ginoo, okay kita, pero it seems nga do gusto gid naton magmanggaranon aton bata. Kabalo man kita nga ang Ginoo amo nag-bless sa aton mga negosyo. Kabalo man kita nga without God we are nothing. Pero why sa aton nga mga businesses, sa aton nga mga obra, sa aton concern, why as if nga ang success ara sa aton kamot? Nga many times kinapabayaan ta ang Ginoo. Why? No? Nga bisan kasiling kita nga importante nga magpangamuyo kita as a family for God to protect. Nga hindi nato na mahimo. Kagbay time man kitaya sa aton nga mga entertainment, nga gapungko man lang kita, kagalantaw sa YouTube o on, naga-Facebook, nga ini. Nga mas nami magmarites sa witness, no? Nami magkutso-kutso sa mag-pray. Mag-pray gani 2 minutes, no? Prayer time ko mo. Ako na dito. Tapos istorya ka mo dayon 5 ka oras, no? Libak sa iban nga tao. No? Nga. Because all of this, as we do this, it involves a lot of spiritual battle. Nga ako mag-istorya ka sa natabo to sa Bungguanay, Klakyan. Nga do kahapos lang. Nga mag-share ya nga si Jesus nagpalansang sa krus. Kung magtuo ikaw, nga ikaw makasasala kag hindi mo kaya bayaran. Kag magkadto kay Jesus para magpangayo sa kapatawaran sa imo sala, maluwas ka nga kabudlay na i-share. Kasi it's a spiritual battle. And that is why si Apostle Paul naghambal siya that we need to be strong. No, be strong. So hambal yan na finally. Siling ni Spurgeon, finally, as if this were a matter of highest importance, to be considered first and last. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. No? Finally, this is importante gid, ha? Final instruction. Okay, pamati. Okay. Nakita nyo na to ang katutom sa Ginoo, chapters 1, 2, and 3. Gin-encourage so kamo, pero tandaan nyo, hambal ko sa inyo, as you try to obey the Lord, sila niya, be strong in the Lord. Be strong. It describes power that overcomes, to be able to have power. It describes power that overcomes resistance or effects a change. Ang word ko, no, amon yung dunamis, no, ang be strong, is used in the New Testament to speak of miracles, of supernatural acts, which have in them the inherent power of God, or in which one sees His supernatural power exerted in their performance. No, kumbaga ni ang magsiling siya, be strong, put power.
Daw ginagasolinahan ka. Daw ginagasolinahan ka to make strong, to strengthen, or to be strengthened. Kag ini siya ang word nga be strong actually is a command from the Lord. Kag ang iya balang nga tenses siling niya passive or middle imperative what silingon, it probably meant both allow the Lord to strengthen you or strengthen yourself in the Lord. Ang idea pag sinisang passive voice siling na sa 2 Timothy 2:21 nga you allow yourself as a vessel, no, available to be used by your master. Nami gali, no? Magsay ka, be strong. Hindi nga mag-amo kasi na ka, mag-amo-amo kasi na, hindi. Magsay ka, be strong. You allow the power of God to control you. Amo na nga, naghambal sa Acts 1:8, siling niya, you will receive power. Amo ni siya ang be strong. No, you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. And you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. So, siling sa Ginoo sa mga disciples, hindi gid ka mo maglakat unless mag-be strong ka mo. And that is to be given by the Holy Spirit. So, amo na nga very, very important gid nga kada isa sa aton nakatuog gid kay Jesus as our Lord and Savior. Kay kung wala kita sang Savior, wala man kita sang Holy Spirit. Kay kung wala ikaw sang Holy Spirit, wala ikaw power. Wala ikaw power. Because the only being that can give us true power in this world, amo ang Holy Spirit. No, siya ang maka-perform miracles, siya maka-perform great things. Ano pa? Ano ko pang matingahala ka nga? Hala? Why mo na siya ka-eskwela nga ado mo damo gapati sa iya. Ha? Wala, tawab lang itsura ya. Daw kwan, pero nga gapati ang mga mo ni. Well, because that's power. That's power given by the Lord. So, sila nga, be strong. So paano ini? Siya number one, we must be strong in the person of the Lord. No? So, sila nga dari, be strong in the Lord, ang in the realm, no? As in the condition or state. No? Sila nga, ang Lord is kairos, no? A person exercising absolute ownership or rights over us. So, amo nang ginhambal niya sa 1 Corinthians chapter 6, verses 19 to 20. Do you not know that your body is a temple of Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own, for you were bought with a price. Glorify God in your body. No? So you need to be strong by the one who bought you. Because you are not of your own. You were bought with a price. Pagsiling niya, ang hambal niya dayon, be strong in the Lord and in the power of the Lord and in the strength of His might. Ang word niya strength, kratos niya, refer to manifested power or power that is put forth in action. So, bot silingon, ang power sang kuryente nga nakita mo nga nagpapisik sang tawo sang nakaptan niya bug amo na ang kratos, amo na ang strength, no? Pero nagsiling man siya sang might, no? Ang word nga ischus is the inherent ability which stresses the factuality of the ability, not necessarily the accomplishment. So, kung amo ini ang muscle man, amo na siya ang might. Kung itapungulon ka sa sang muscle man, that is strength, no? So, ang might is the potential and the might is ano na ganing sa physics,
Basta amo na. Oh. So kratos represents the exercise of might. No? So sa aton, siling niya, be strong in the Lord. No? Ba strong ka, bangod kay siya ang tag-iya sa imo. Kag magsalig ka, hindi sa imo kaugalingon, kundi sa iya muscle. No? Sa iya muscle, kag sa iya tapungol. Ha? Yung problema sa aton, lain niya nga aton na saligan. No? Lakiklala sa akon eh. Hindi. Ang muscle kag tapungol sang Ginoo, siling niya amuin na ang magpa-strong sa imo. No? So, kanami singin dumduman naton sa Ephesians chapter 1, verses 17 to 23. Having the eyes of your hearts enlightened, amuning prayer ni Apostle Paul sa tanan-tanan nga mga believers, siya kamo tanan nga nagapamati sa akon. Amo ang prayer na akon that you may know what is the hope to which He has called you. What are the riches of His glorious inheritance in the saints? And what is the immeasurable greatness of His power toward us who believe, according to the working of His great might. Verse 20. That He worked in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in heavenly places, far above all rule and authority and power and dominion, and above every name that is named, not only in this age, but also in the one to come. And He put all things under His feet, and gave Him as head over all things to the church, which is His body, the fullness of Him who fills all in all. Be strong in the person. Be strong in the power of the Lord. Muscle tapungol. Because God is ruler over all. No one can go against Him. Kag hindi lang nga mag-be strong kita sa person kag sa power sa Ginoo, but also we must also depend on His provision. Anong provision niya? Siling niya, put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil. Put on literal means soksokon mo, no? Soksokon mo. Ang tense niya sini, aorist imperative, is a command to put on the armor now. Don't delay. Just do it. And the middle voice conveys the idea that it is your choice to do it. You put on yourself this armor. You make the choice to initiate the putting of God's armor, and then you participate in the benefits of having it on. Yan soksokon mo. Nga daw bayo. Pero, you have to decide nga isoksokon mo ini. I-discuss nato next week kung ano ining armor of God. Pero siling niya, soksokon mo ini. Pero siling niya, ini nga garment kuno is unusual because it has to be put on from the inside. Kay kung soksokon mo ini from the outside, that is hypocrisy. No? So for example, gasiling ka, may faith ka, pero sagwa lang, kagwala sa sulod, hindi na siya suksok, pasundayag na. No? So siling niya, you may look good in the pew or pulpit, but you won't be able to stand firm in the moment of temptation. Knowing the truth is not enough. You have to eat it, digest it, be renewed in your mind by it, so that your futile thinking is taught, reproved, corrected, trained in the direction of righteousness, when you are transformed from inside out by the Holy Spirit. So, of course, ang sword naton, matun-an naton next time, amuna ang Espiritu sa ang Bible. Hindi pwede nga balon mo,
Yawa, hindi ka mga ano, ari ang Bible, ha? Dako pa ni, King James ni, ha? Or ESV ni, ha? Andaman mo lang gid, ho? Ishamulan kung akong ulo, parang magtulog ko, magnami pamatsyag ko. That is not how you put on the armor of God. It has to be inside and digested, utilized. Amot pila sa inyo pa nagatlo tong Bible kay amo ni amo to. Hindi na hindi amo ina ang seremonya sa Ginoo. You have to put it on inside. Kaya mo nang hambal sa Luke chapter 24:49, Behold, I am sending you the promise of my Father upon you, but stay in the city until you are clothed with power from on high. And this is the whole armor of God. Besides this, you know the time that the hour has come for you to wake from sleep. For salvation is nearer to now than when we first believed. The night is far gone, the day is at hand. So then let us cast off the works of darkness and put on the armor of light. Let us walk properly as in the daytime, not in orgies and drunkenness, not in sexual immorality and sensuality, not in quarreling and jealousy, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to gratify its desire. Put on the Lord Jesus Christ. Kag hindi mo pagpasagda ng imo kaugalingon. So the full armor of God is literally wholly armed and refers to the complete set of instruments used in offensive and defensive war. The literal meaning referred to the full preparation of a foot soldier for offense and defense. So, imagine mo ang royal soldiers ang una, Roman soldier nga kumpleto halin sa babaw asa sa dalom. Kag siling nga dari, ini ko no naga-indicate nga ang source or origin of this armor is God. So we need not only divine armor, but that equipment is in its completeness and with no part missing or in despair. Situate naton sa natunan naton next week regarding sa whole armor of God, kinahanglan kompleto. No? Hindi pwedeng malakat ka nga wala ka helmet. No? Hindi kabudlay mag-practice ikaw sang shield of faith pero ga-doubt ka sang imo salvation. o kung may faith ka pero wala kang basa Bible, anong isagang mo? No? So all of this siling niya, put on the whole armor of God. Kag siling niya kay that, no? But silingon kay amo ini ang purpose that you may be able. Ang term naman nga you may be able, daw parehos man sa word kay inato nga power, nga be strong, no? Para strong ka means to have power by virtue of inherent ability and resources. No? So in this context, this enablement is supernatural. Simply put, we could not stand without the Spirit's supernatural enablement. So parang ang power within us kay nag-strong ka sa Ginoo, sa muscle ka takungol sang Ginoo. Siling niya, makuan mo na siya, ma-appropriate mo ina. Pag siling niya dayon, Paul uses the present tense and thus is saying we are to continually be provided with this divine enablement. No power outages or shorted circuits are allowed. No? If we are to win each battle, dunamis or power or will be able is God's omnipotent, omnipresent, inherent miracle-working ability to enable us to accomplish what He commands us to do. In this case, is to stand firm when the battle is raging all around us. Kag of course, sinya passive voice, but yung passive, yun may gina-allow ka, no? You don't have to do this. Sinya indicate that this enabling
is an internal enablement provided by an outside source, and that is the Holy Spirit. So suksukon mo kay ini siya mismo amo ang maga-empower sa imo. No? So kaunon mo ang pulong sang Ginoo, kay ang pulong sang Ginoo once nga atakihon ka, siya naman lang mismo magbato. Pabakuron mo ang imo pagtuo sa Ginoo. Kay every time nga habuyon ka na sa nyawa, ang imo pagtuo amo na lang ginaya magsagang. Tarungon mo ang ginapaubra sa imo. Kay bisan ako saron ka sa ulihi, nga hindi amo ginapang-ubra mo, ang imo pag-ubra sa matarong amo ina ang magadepensa sa dughan mo. All of this. No? So ubrahon lang gid nato niya suksukon. Kay ang armor sa Ginoo will take care of us. So, practically saying, it simply means that we have to be willing to let God enable us. We have to surrender. We have to yield our rights. We have to be willing to let Him have His way rather than us having our way. We have to be willing to allow His Spirit to strengthen and control us at every moment during the battle. Galing kay many times, may mga gusto pa kitaya. No? Kabalo ka na nga ginatake ka sa nyawa, masigi ka pa. Kinami pa mo. Ikaw man niya gani mismo ang kabalo ka na gid ups, ano naman. Kabalo ka na gid, hindi ka man. Kabalo ka naman ng Ginoo. Nagatawag sa imo nga magtaro, tigali kay may ambisyon ka pa. Siling niya, hindi mo gid ma-protect. You will not be able to stand. No? Ang word niya stand is to hold a watch post, to stand and hold out in a critical position on a battle. No? This phrase belongs to a soldier's language and conveys the idea of standing one's ground as opposed to taking flight. Wala ka tindog. Wala ka palagyo. Actually, ang mga Roman soldier ko, no, may gabi na ang spikes ang ilang mga sandals. No, may mga spike na sila. Kay para sa ila, amo ina ang mag-hold firm sa ila. No? Hold firm sa ila nga pagbato. No? Agud hindi sila madali-dali matumba kung mag-inaway. And that is why sa aton nga mga Kristohanon, no, as advised by John MacArthur, siya, the Christian life is a question of availability and appropriation. Know three things. First, it's a war. Second, the power to win is available. And third, you have to appropriate that power. So you can choose to be impotent and fruitless, even though residing in you is the power to do beyond what you can ask. You can even ask or think. So siling niya, pero sa tutuod man gid, tutuod lang gid, bisan sa aton experience, tanan man kita kaagi timtar, no? Tanan kita kaagi obras ng hindi amo. Sa tutuod lang gid, pwede lang gid kita tutani kapalagyo mo. Sakto. Wala ka mo mag-react. Pwede kita kapalagi. Galing kay gusto man naton. So, amo nang hambal ni Juan siya may gira, may power na ginhatag sang Ginoo enough for us to overcome that temptation. Pero ang question na are you going to use it? Are you going to use it? So again, be strong in the person, be strong in the power, and be strong in the provision sang aton Ginoo. Kay we will always win. Masay ka. Gid how? Nga pastor how? Nga kinanglan ko magbasa Bible, kinanglan ko pangamuyo nga aman. Because you have to know your enemy. Siling niya, number 1, the devil is devising schemes to destroy you.
Saying, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil. Ang against, actually, naga-imply ni siya nga lapit siya sa imo. Hindi ang devil, ato pa to sa Amerika, no? Kag kung may time siya, katuan niya ka. Wala. Kung kay sabla do kadlok pa kita sa murto, hala, basi may amo diri. Wala, katupad na siya sa imo. Gahuyo-puyo pag ani isang dalunggan mo. Cellphone ka lang da, hindi pa mati, ha? Tulog. Tanan, dumduma ang mga balayran mo to or mga dumduma nga karon dugay-dugay, may amo ka pa sini. Okay ka lang adi lang diri, pero hindi gid magkuhan, hindi gid mag-focus sa ng kwan. Habla nga, hala, kadugay sa iya magkwan. Kadugay kay pastor mo sagad kahambal. 8:15 na. No, amo nang gakwan, amo nang so it's there. Sa imo tupad. Ang scheme, siling niya mo ni, you will be able to stand against the schemes. Ang word nga scheme is refer to an orderly, logical, effective arrangements, usually in steps followed to achieve an end. It describes deliberate planning or systematic approach that can have a positive and negative connotation. The negative meaning of this word, schemes, implies the use of clever methods or strategies to attain the desired end. Abi nimo kamulang ga strategic planning, ang yawa ga strategic planning on how to destroy you. So diyan, ginaplanuhan niya na. Ginapanumduman niya gid na andi kung paano niya ka i-destroy. Sinya the schemes of the devil. Sinya defines this as specific schemes, not just general schemes. It suggests that the devil and his minions have specific schemes, tailor-made for each person, for he is aware of sin that so easily entangles each one of us. So may customize na siya. So kung palalibak ka, na may i-provide niya man ka na information nga makagat ka, no? Pero kung hindi ka palalibak, kay ang imo perniya na pinsarya, kwarta, tagaan nyo man kasi na. Kung flesh naman, ara naman. Kabalugid siya. Hindi niya pareho siya nga tibtaro niya lang kamo sa kwarta. Kita di, kinanglan man ta kwarta, pero hindi tanan diri daw maano. Sakto? Or flesh. Pornography. May ari ga ka-tempt sa aton, pero hindi man ang tanan. Pride. May ara. May ara di proud, may ari man din nga lain ng amon, no? So that is why ang yawa custom-made na siya. And that is why hindi mo gid niya pagsiling nga si Juan gani, gaamo-amo to, ako pa. Wala man siya katintar, ikaw lang kayo katintar. So amo ni ang scheme sang devil. Ang devil is the accuser, no? Ang term diri, utter false charges, no? Backbiting, no? Malicious comment about one not present, one given to malicious gossips, or calumniator, the one who utters malicious false statements. Kaya mo man no, nang kung kaysa bala, no, namian kita mga istorya parte sa diferensya sang tao, nga wala man lang kita bala gasulbar, how tingay sugid mo gid ang sekreto nila, how, di ba? Kaya nag-istorya lang kami ni Mrs. Pag istorya sigko. Karon bala, karon dugay-dugay, magwali ang pastor to karon, may maigo kita nga duha. Kaya kung kaisa, amo na. Kanami gid mang istorya sang diferensya sa mga tawo kag ipang-share pa naton. Pero abi ninyo,
ginakuha na naton ang role sa nyawa. No, hindi lang kontra, kundi ginapinan ta pa siya, no? Kasi volunteer ako. Amo nang word nga slander, ang buot silingon sinadara jablos. No? So kung gaslander ikaw, buot silingon sina ginakwa mo ang role. No, wala mo na ginapaubrang yawa. Hindi mo na ako pagtimtaron, ako na mismo mang timtar. Amo na ang devil. No? So 2 Corinthians chapter 11 verse 14, and no wonder, for even Satan disguises himself as an angel of light. Amo naman siya, daw ka buot man sa to, nga daw ka amo man sini, daw, tutuyo, pastorya, promise pastorya, wala gid ko yung pahabot niya, amot yung makatuan niya. Tutud, pastor, cross my eyes pa, or ano dara, tutud gid, pastor, hindi gid ko yakuan. Kaya mo na. Because Satan likes to disguise himself, no, as an angel of light. So, hindi lang bangod nga may scheme. Kinanglan, we must be strong. Be strong sa muscle, kag tapungol, kag armor sang Ginoo. Because the enemy has a special, tailored, fit scheme to destroy you. But we are fighting so many powerful and invisible enemies. Kay everyday, ang nag-aatake sa aton, hindi lang isa, kundi damo. They are powerful. Kagang budlay-budlay pagidamoy ni, hindi mo makita. Anong pagapungko ka lang dira, wala ka kabalo, na ginatuhil-tuhil ng inyo dalunggan, ginatuhil-tuhil ng umuda, so that you will disobey the word of God. Siling niya dara 4, and that is again term, this explanation, siling niya, we do not wrestle. Si Paul does not call the believer to enter the spiritual warfare. He simply announces it as a fact and explains that it is not mere men you face, but the wiles and the scheming devil. In a military strategy, one must not underestimate the strength of the enemy. So, siling niya, wala siya siling nga, ay base, awayon ka mo. Siya hindi, subong. Subong, as you sit here in this church, may nag-wrestling sa imo. As you walk, as you go to school. Ang iniman, do not wrestle, kung makita ninyo dara, that is present tense. Now, clearly, this is a daily, ongoing, continual warfare. Whether you will admit it or not, whether you will participate or not, there's a battle. Kag ang word ni nga wrestle, amo ni siya ang literal word niya di wrestling. No, sa una, walang wrestling sa ancient Greek. No, ang picture sina amo ini hand-to-hand combat. Though UFC. Galing kay UFC, wala lang tiya protection. Siguro may kwadsa sa kamot. Nga usually ang ending sina amo ini nga either disabled ang kontra o kon mapatay. No? And this is often characterized by trickery, cunning, and deception. And that is why, and this is the reason nga ginhambal ni Apostle Paul, nga kung may gusto himuon ang enemy sa aton, amoy ni, hindi yan naman kita mabawi sa Ginoo. No? Hindi yan naman kita mabawi. Paano yan mabawi? Because we will not perish but have eternal life. But He will see to it that He will pin us down as much as possible para ma-paralyze ta, so that we will be useless in the ministry. He will make sure nga pungko ka lang, pamati ka lang, pauli ka lang, and that's it. Papatihon ka niya nga okay na basta hindi ka lang mapuslan sa ministry. No? At kapag katapos, bangoda mo ng batasan mo, sundon ka man sa imo kabataan.
Sundon ka man sa imo mga abyan nga nag-look up sa imo. And so that you will be having a generation of useless Christians. Yang pamangkot lang sa aton, base na pin down ka na sa nyawa. Kay bilog na si Mana, wala ka ganyan na puslan sa Ginoo. Because it's all about you, all about your dreams, all about your hopes. Kaya sa Ginoo, gina-wrestling ka na. Bangon. Be strong in the person, in the power, in the provision sa Ginoo. Sila nga, ang nagapin down sa imo, sila nga is not flesh and blood. So wala, sila nga hindi tawo. No, kung kaisa, ang nagapa-upset sa aton, nga daw mapatay kita, nga daw hindi kita kapatawad ang tawo. Kasi sila nga, hindi ang kontra mo tawo. Nga bantay-bantay ka da kay Kwan, ha? Bantayan mo na siya, bantayan mo na siya. Pero mga kabalo, bantayi ang demonyo, aras mong aras tupad mo. Nga nag-wrestling sa imo. May 4 facts ko, no, si Ray Pritchard, naghambal siya nga, may 4 facts about our satanic opponents. No? They are numerous, number 1. They are principalities and powers and rulers. The son, siling niya, they are powerful. No? Hindi na sila friendly. And then, number 3, they are wicked. They follow no moral code. They live only to do the devil's bidding. They are opposed to all that is good and holy and right. And number 4, they are clever. Paul speaks of schemes and diabolic plans. Do not be deceived into thinking the demons are stupid. They are morally corrupt, but as spirit beings, they possess enormous intelligence. Like spies working for some lethal enemy. And demons know the weak spots in our armor. They lie in wait, looking for a chance to pounce. They may be evil, but they are not stupid. Isiling niya, ang nagadumog sa imo subong, hindi tao. Many times, bilog naton nga kabuhi, ginabutang naton sa aton kaugot, sa aton isig katawo, nga nalipat ka, nga ang gadumog sa imo among demonyo. So nga, we do not wrestle against flesh and blood, but against rulers. Ang word nga ruler means chief or beginning that stands for those having the position of prior and preeminence authority. Ang but sa lingon, ang mga demonyo, gali may hierarchy man sila. No? Kagdamo ko no sa mga chiefs. No? Kumbaga, mga battalion commanders, amuna ang gadumog sa imo. Usually, mga general, aralan na pungko. Kagdaga command. Sige, hindi. Pati gilabos niya gadumog. Gaintra. Siling ni Jesus, I will no longer talk much with you, for the ruler of this world is coming, but he has no claim on me. Siling niya, hindi lang mga rulers, but against authority, but also authorities. Ang word authorities, amo ini ang gintagaan, power sa mga rulers, mga delegated authority. No? So for example, presidente, ang cabinet secretary amo nang iyang authorities, no? Gitagaan niya otoridad. So siling niya ang gadumog sa aton, hindi lang ang mga bossing, but even ang mga middle managers. Mga middle managers, no, naga-intra. Colossians chapter 1 verse 13, He has delivered us from the domain of darkness and transferred us into the kingdom of light, ang domain that is authority. No, authority. Acts chapter 26, 16 to 18, but rise and stand upon your feet,
Siling sang Ginoo kay Apostle Paul, "For I have appeared to you for this purpose, to appoint you as a servant and witness to the things in which you have seen me, and to those in which I will appear to you, delivering you from people and from the Gentiles to whom I am sending you, to open their eyes so that they may turn from darkness to light, from the power of Satan," ang power, that delegated power to God. Okay? So, siling niya mo ini, mga boss, mga middle managers, and against cosmic powers over the present darkness. Cosmic powers of this darkness, but silingon, these are world rulers of the darkness. Siling niya, where do they reign? Over the realms of darkness, not over light. Not rule over believers who are in the Lord, unless the believer chooses to sin and walk in darkness. So he is in the kingdom of the world rulers whose realm is darkness. And that is why ang tanan-tanan nga mga butang, nga mga makasasala, mga butang nga sala nga diri sa kalibutan, amoy ina ang ginaintrahan. Amoy na ang gina-involban sang sining mga cosmic power nga nagadumog sa imo, nagabutong sa imo. So kung mag-intra ka diri sa mga lugar sa kadulom, may masituit gid nga madalman ka. No? So intra ka sa drugs, intra ka sa kwan, maupod gid, may mga bulig gid dayon sa inyo. Kadumdum ka mo kay Judas ang nagplano siya nga i-betray si Jesus. Pagkatapos yang i-betray si Judas, ang yawa nagsulod sa iya. Very happy to cooperate. Di kung may mga plano kita nga hindi amo, isituit gina sang yawa nga maubra mo. Di pa na, rebuild ka kay tatay mo, pagitaan niya ka na dayon sang rason pagid. Pagitaan niya ka friend nga rebuild man. No? Di magpati ka man. No? Tamaan ka dumaan sa mga material possession diri sa kalibutan, pagitaan niya ka na sa mga tawo man. Nga wala na tsimpo sa Ginoo, puro na lang kuan, sige, amo to. Ang imo nga lustful thoughts man, kay dumaano ka gid, pangitaan gid na. Nagsauli na scam ka man lang gali. Kay abi nimo mas kulado to gali kay scammer, Cosmic powers describes one holding power over the world. Kagsiling niya, there is a darkness, present darkness. Kagsiling niya, we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers and against authorities, against the cosmic power over this present darkness, but also against the spiritual forces of evil in heavenly places. So kung bisan diin kapag gali magkadto, ang demonyo aragin. Mabalang ng simple niya, wala that time. Pero ang bottom line niya is, saan din ka makadto? Kadto ka sa hanginan, may atoto. Kadto ka sa diri, may atoto. Hindi ka man to magkadto, ato. And that is why remind ni Apostle John, do not love the world or the things of the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the desires of the flesh, the desires of the eyes, and the pride of life, is not from the Father, but is from the world. And the world is passing away along with its desires. But whoever does the will of God abides forever. So nga, abi ni mo damaano kagid sa sining mga butang nga do ginahandom magid sa kalibutan, makatilaw kasi na, dugay-dugay way ka na nagana. Sakto? Bawal na gamot. Di nga nagamo kasi na, dugay-dugay, gasigi ka na, kag-ara ka na da, wala ka na tali gana, pero hindi ka kagwa. Or, dumaano ka nga may dako-dako ka nga balay. Anay may dako-dako ka nga balay, duwa man lang kasi mana. Galing sakit ng ulo mo sa imo balayran, no? Tapos, mapapinta ka, kay kadako-dako, kung pilagid, no? Di amo na. No? Ang imo nga kalipay, dugay-dugay ka kadula na. Why?
Because this is the consequence when you are not strong in the Lord. You do not depend on the muscle and the tapungol of the Lord in His person, in His power, and in His provision. May si Alexander the Great kuno grabe ang ilalakat kag pang pierde. So damo-damo na sila dala. Kay damo sila nakuha mo. Sa ulihi, duga ka pierde sila. Kay hindi sila kamumayo, kay damo sila dala. Sila hindi. Ni Alexander the Great, panunugan na. Ati panunog nila, kag nag-start naman sila daog. Kaya nga, wala na sa kabugatan sa ila kabuhi. You know, many times kung ginakomplikar, tagid lang aton kabuhi. Kadamo ka racket, kadamo ka sang amusini, kadamo ka sa ginapang-intrahan, nga wala man labot sa imo spiritual life. Tanan to nga club, tapulang nga club, no? Bubuyog club, tanan-tanan, intrahan mo. Pag wala ka na sa Ginoo. Kaya mo na, makibot ka lang sa ulihi, ay nanunin ka akong kabuhi, di kay wala ka man time sa Ginoo. No? So, weight loss. Get rid of everything that has nothing to do with your spiritual growth. And that's why si Apostle Peter naghambal siya in the end. Siling niya, humble yourself, therefore, under the mighty hand of God, so that at the proper time, He may exalt you. You know, ang pagbato, spiritual battle, all we need to do first is to humble yourself. Wala na balas ang sagad, kadamong arason, kabalo ka na gid nga useless ka. Kabalo ka na gid na ping down ka sang yawa, sagad ka, kadamo ka pa sang rason nga ambal. Humble yourself. Humble yourself. Because He will exalt you at the proper time. Kung ano man ang anxious, anxious mo, anxiety mo, cast it all because God cares for you. No, be sober. No, hindi hinubog. Be watchful. Why? Because your adversary, the devil, prowls around like roaring lion and seeking someone to devour. Ara siya, daw leon, nga nagahulat, hulat lang. Nabiradahon ta. And that is why He said, resist him, firm your faith, knowing that the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world. You need to be strong in the Lord and in the strength of His might. You need to put on the whole armor of God. Kaya mo man lang di ginaubra sa mga Kristohanon, sa mga utod ta sa Ginoo in their struggle against the devil and his minions. Ay sila niya, after you have suffered a little while, the God of all grace, who has called you to His eternal glory in Christ, will Himself restore, confirm, strengthen, and establish you. To Him be the dominion forever and ever. Amen. Siling adlaw, kamusta ka mo? Ang isa siguro kakuan nga daw gid ka mo kung you find yourself paralyzed, kaya hindi ka mo kalagad sa Ginoo. Hindi ka mo kasimba, hindi ka mo kahatag sa hindi pwede, Lord. I need your muscle, I need your tapungol, I need your armor, your full armor. Because we are in the most dangerous battle no mind can conceive. No mind can conceive. But God provides protection. And all we need is to believe. So ang question, do you believe? Do you believe? Do you believe? Let us pray. Father, tabanggit. Because the enemy is so strong. Imagine the strategic planning pa saya kung paano gubaon ang amon kabuhi. And that is why, Lord, I'm praying for every family here, every member here, that you will cover us with your favor so that we will be strong in the Lord and in the power of His might. Encourage us to put on the whole armor of God so that we may be able to stand against the schemes of the devil. So Lord, dear Holy Spirit, tabang ay, in Jesus' name.